I study every day. He works at the restaurant every night. They wash their car every Sunday. Como puedes darte cuenta, el día de hoy nos vamos a enfocar en el presente simple. Your Language Studio presents Let's Learn English with Teacher Sari. Hello! Welcome to Your Language Studio. Yo soy la Teacher Sari y te voy a acompañar en tu trayecto de aprender inglés desde cero. Antes de comenzar, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que no te pierdas el contenido que subimos semanalmente. También te quiero recordar que te descargues la hoja de trabajo que tienes en la descripción. Recuerda trabajar en ella antes, durante y después de ver esta lección. El día de hoy nos vamos a enfocar en el presente simple y sus usos. Let's start! The simple present. The simple present has two general uses. Listen and analyze the following situations and pay attention to the use of the simple present. In the morning, Sophia wakes up, she washes her face, she eats breakfast, she brushes her teeth, she goes to school. Analyzing these sentences, we can say that the simple present is used to describe routines. John is a doctor. He works in a hospital. He likes coffee. He plays soccer. Analyzing these sentences, we can say that the simple present is to describe general states. The structure. Let's review affirmative sentences. Para practicar, vamos a utilizar como ejemplo al verbo sleep. I sleep. You sleep. She, he, it sleeps. We, you, they sleep. Como te puedes dar cuenta, aumentamos una S o ES a los pronombres she, he, it cuando queremos utilizar al presente simple en afirmativo. She sleeps, he sleeps, it sleeps. She washes, he washes, it washes. Negative sentences. Para las oraciones negativas, we are going to use the auxiliaries do and does. Recuerda que el auxiliar es el que se hace negativo. Para esta práctica vamos a utilizar al verbo eat. Listen. I don't eat, you don't eat, she, he, it doesn't eat, we, you, they don't eat. Como te puedes dar cuenta, en las oraciones negativas no vamos a utilizar ninguna terminación en los verbos, ya que estamos utilizando los auxiliares. Time expressions. Para el presente simple podemos utilizar las siguientes expresiones de tiempo. Listen. John plays soccer on Sundays. Sophia goes to school every day. John always works at the hospital. Sophia watches movies every month. Now practice using the simple present. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for your comments and thank you for watching. I am Teacher Sari and I will see you in our next lesson. Bye!